सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल नाते रजा को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आपको हर रोज न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन सब्सक्राइब कि हजरत हातिम असम रहमतुल्लाहि ताला अलैह एक मर्तबा एक बहुत बड़े मालदार आदमी ने आपको दावत दी। तवज्जो से सुन ले, इसी पे गुफ्तगू खत्म कर रहा हूं, फिर हमेशा की तैयारी करेंगे। एक बहुत बड़े मालदार आदमी ने आपकी दावत की। आपने कहा मैंने तेरे यहाँ नहीं आना, मैं नहीं आऊंगा तेरे यहाँ दावत खाने के लिए। उसने कहा हुजूर बड़ी मेहरबानी होगी, आप तशरीफ लाएं। बहुत मिन्नत समाजत की उसने। तो हजरत ने फरमाया कि मेरी तीन शर्तें हैं, तीन शर्तें मेरी तरफ से, अगर इन तीन शर्तों को आप कबूल कर लेते हैं तो मैं इस दावत को कबूल करूंगा। पहली बात ये, पहली शर्त, मैं जहां चाहूंगा बैठूंगा। दूसरी शर्त ये, जो चाहूंगा खाऊंगा। तीसरी शर्त ये, मैं जो कहूंगा तुम उस पर अमल करोगे। तीनों शर्तें मान ली गई, मरता क्या ना कर। हजरत हातिम असम तशरीफ लाए तो आपकी आमद पर पूरे इलाके के बड़े बड़े उलमा, उमरा, शुयूख सबको उसने दावत दी और एक से एक लजीज खाने उसने पकवाए। और जब खूब सब हो गया तो हजरत हातिम असम तशरीफ लाए। जब हजरत हातिम असम तशरीफ लाए, अच्छा ठीक, ओके जी, तो ले आए ना जी। हजरत हातिम असम रहमतुल्लाहि ताला अलैह जब तशरीफ लाए तो आने के बाद जहां पर लोगों ने अपने जूते उतारे थे, जब आपने अपनी जूतियां उतारी तो सब लोग दौड़ पड़े दस्त बोसी के लिए, कदम बोसी के लिए। लेकिन सब लोग जब हाथ पैर चूम चुके तो जहां जूते उतरे हुए थे आप वहीं पे बैठ गए, वहीं पे बैठ गए। और बैठने के बाद मेजबान ने कहा हुजूर आप ये क्या कर रहे हैं, आपके लिए तो मसनद है। फरमाया मैंने कहा था ना कि मैं जहां चाहूंगा बैठूंगा, अब तुम कुछ कह नहीं सकते। उसने कहा ठीक है, खामोश हो गया, कुछ नहीं कहा। फिर उसके बाद जब खाने की शुरुआत की बारी आई तो लजीज से लजीज गिज़ाएं थी। अब जब इशारा हुआ मेजबान की तरफ से कि नोशे जान किया जाए, खाया जाए, तो जितने और भी मेजबान थे जो तुफैली थे, इनके सदके में जिन्हें बुलाया गया था, वो तो लजीज से लजीज गिज़ाओं पर टूट पड़े। लेकिन इन्होंने अपनी सूखी रोटी निकाली और उसी को खाना शुरू किया। हमारे बुजुर्गों की एहतियात कितनी थी। जहां पर खाना मशकूक होता ना, गिज़ाएं मशकूक होती, तो वहां दावतों में जाकर भी नहीं खाते थे। इसलिए कि हर इबादत डिपेंड करती है रिज़्क़े हलाल पर। आप कितने भी बड़े इल्म वाले हों, कितने ही बड़े शेख तरीकत हो, आप कितने भी तस्बीह पढ़ने वाले हो, तहलील करने वाले हो, तहज्जुद गुजार हो, आप उस वक्त तक सही माना में इबादत गुजार नहीं है जब तक आप हलाल के लिए एहतियात नहीं करते। रिज़्क़े हलाल, हलाल असल चीज है। और आज मुसलमानों की जिंदगी से हलाल निकलता जा रहा है, हलाल और हराम की तमीज उठती जा रही है। जो जी में आया खाओ। अब तो लोग इतने बेबाक हैं, कहते हैं बिस्मिल्लाह पढ़ के खाओ, सब हलाल है। ये बड़ी बदतमीजी की बात है, बड़ी बेबाकी की बात है। लोगों को चाहिए कि लोग एहसास करें, लोग इसका ख्याल करें, लोग इस पे तवज्जो करें। तो वो सूखी रोटी निकाल करके चबाने लगे, खाने लगे। मेजबान ने कहा हुजूर इतनी लजीज गिज़ाएं आपके लिए, ये तो सब आपके लिए, सब तो फैली आपके। का मैंने कहा था ना, दूसरी मेरी शर्त याद है कि जो जी में आएगा मैं वही खाऊंगा, मैं यही खाना चाहता हूं, ठीक है। वो फिर खामोश हो गया। आप खा चुके और सब लोग मुरग्गन गिज़ाएं, लजीज गिज़ाएं खा करके जब सब फारिग हो गए तो हजरत ने फरमाया एक काम करो, चूल्हा लाओ। चूल्हा लाया गया और उसके ऊपर लोहे का तवा रखवाया गया, आग जलाई गई। जब वो तवा समझते हैं ना जिसमें रोटियां पकती हैं, वो तवा जब बिल्कुल तप करके लाल हो गया, सुर्ख हो गया, तो उस वक्त हजरत हातिम असम उस तवे पर बैठ गए, उस सुर्ख तवे पर बैठ गए। और बैठने के बाद फरमाया
اے اللہ، عرض کی اللہ تو گواہ ہے کہ میں نے جو کھایا ہے مکمل حلال کھایا، میں نے جو کھایا ہے مکمل حلال کھایا ہے، اور آپ اس سے اترے، اور میں جتنے لوگوں نے یہ لذیذ غذائیں کھائی ہے نا، اب باری باری اس توے پر بیٹھو، اور اس توے پر بیٹھ کر کے بتاؤ اور کہو کہ اللہ تو گواہ رہنا ہم نے جو کھایا حلال کھایا، کیونکہ ان کو پتا تو تھا نہیں، ان کو معلوم تو تھا نہیں کہ آیا کہاں سے۔ حضرت حاتم اصم نے فرمایا کہ میں تو اس پر توے پر بیٹھ کر کھڑے ہو کر کے بول چکا کہ میں نے جو کھایا پیور حلال کھایا، اب باری باری سب آپ لوگ بھی کہو، ان کو پتا تو تھا نہیں، اس لیے وہ کہنے کی ہمت نہیں کر سکے۔ اور ان لوگوں نے جواب یہ دیا، حضرت آپ تو اللہ کے ولی ہیں، صاحب کرامت بزرگ ہیں، اگر آپ اس تپتے ہوئے توے پر بیٹھ کر کے کہیں کہ میں نے حلال کھایا ہے تو یہ آپ کی کرامت ہے، ہم نہیں کر سکتے ایسا۔ تو آپ نے جواب دیا، یہ توا انسان کا بنایا ہوا، یہ آگ انسان کی جلائی ہوئی، اس پر آپ کھڑے ہو کر کے نہیں کہہ سکتے کہ ہم نے حلال کھایا، تو وہ دن کیسا دن ہوگا جس کو یوم الجزا کہتے ہیں، یوم الفضا کہتے ہیں، یوم الحساب کہتے ہیں، اور پھر زمین تانبے کی ہوگی اور سورج آگ برسا رہا ہوگا، سورج اور انسان کے سروں کے درمیان صرف ایک ہاتھ کا فاصلہ ہوگا، سورج جب آگ اگل رہا ہوگا اور آج سورج اپنی پیٹھ کی طرف سے چمک رہا ہے، اس دن سورج اپنے چہرے کی طرف سے چمکے گا، اور جس وقت یہ تو لوہے کا توا انسانی ہاتھ کا بنا ہوا، وہ تانبے کی زمین جب تپ رہی ہوگی، اس وقت یہاں انسان کے بنے ہوئے توے پر، انسان کی جلائی ہوئی آگ پر ایک وقت کے کھانے کا حساب نہیں دے سکتے، پوری زندگی کے کھانے کا حساب اس تپتی ہوئی تانبے کی زمین پر تم کس طریقے سے دے سکو گے؟ اس وقت تم کب صاحب کرامت بن جاؤ گے؟ آج اگر صاحب کرامت نہیں ہو تو اس وقت کون سے صاحب کرامت ہو جاؤ گے کہ اللہ کی بارگاہ میں جواب دے سکو؟ اس وقت لوگوں کی چیخیں نکل گئی، لوگ زمین پر بے ہوش ہو کے گرنے لگے کہ حضرت حاتم اصم رحمت اللہ تعالی علیہ نے لوگوں کی آنکھیں کھول دی۔ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، اللہ اکبر، ہلاک کر دیا تم کو مال کی محبت نے، مال کی زیادہ طلبی نے، یہاں تک کہ تم مر کر قبر کے گڑھے میں پہنچ گئے۔ دوران گفتگو اگر کوئی غلطی ہو گئی ہو اللہ تبارک و تعالی معاف فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔